Mais on a babin kongon Royal TV bene konton mi don do propos mi ton le mi kudo nyon zangwe ya zante tonton poli de millions do nyon zangwe le bi pata nous wa mi ton aziza ho ho mi no hewa no komiton mi o so se wa te kan bo mi le podo aziza me ho aziza gbajumo aziza tengbeju me ze ran bolo ranzon wa ma we mi o le podo mene po we do agbalo sa mi bona ajito mi ton ni do ere ya mi ba che mi kwa bo o so mi de bon mais le premier temps voilà tijo de majo eyo mi do mi de ya mi ponle o yero mi do afaton Damien Logbo bon rassurons une continuons y payons respecter afaton Damien Logbo payons respecter oui pour mi pour do azizaho asante tonton ji mi gbora mi ya jogba sa bon mi le dinero mi kwa kota gbede mi le gan le ko mi na 2 ans amele a honkan we men le poton idodo we mi le fi wa se tambi to te don e ke mi wa ayino village en passa dawo wenu mi ku be gan do tanko de beneto me fi ma wa gbo to ko me be wa se tante don agbo me fi we ran jijo agomando mo ihome be mina wa lada to me bona goma kan po sina dada po de gbe jigla alada kolu mi ka fo bi to se tami to konu no iwa wa se tante ton e komizo dangbo kakawa do savalo sin to kolo me savalo vi sunu savalo vi nyonu ne mi fon gbo magandia boy kon to ko me agbangba wo nu iwa wa se tante don e plan mi wa jijo nu iwa mi ton wa se tan e ke mi wa gre ko widazi to ko lo me mi don do propos mi ton le mi na gbon ajogba sa si ye kan ne me menjele bona dona mi po ndo de te si azanji ni do mi do so nu to le be prêt à porter la riche ou mi na don do titi ngbe don prêt à porter la riche e blo azon pa da odo po bo good luck ni le ino sa vode pepe vrisco ya kavia vode pepe de ya bi ba ye o le ino sa bo de ya ino vile sin agbasa ogbonu don verse wo ya kavia fopa de saison togodo bo ye wule bo na bo so ponte akwe bo je ngbo je gangbe be de mi de le wa le di so do promotion et donc quoi do wa do na no eton le bo do si sa bo yede akati gbangba de ogbonu don on de carrefour kati flen rien yoro yede alokan 97 18 00 60 kavi 95 93 13 99 09 la riche azon pa do ko de so ganson na we bo aton ye na mo we de gbeto me be azon pa lo jane togodo ya de fide pepe ya de ni ayiro ye na topo hipo bo na so to na we bo na zeran we bo na do bo na vivi bo so yonpon boyon respecter amdo salidi don do po boya vlavo et là tu mi respecter était kawayan zizata Aziza ndewe bo ye monomo Aziza ponle Aziza ndewe bo no khame ji foduno ide mi ano mo fodu sile dansile bo you know wa gme bo you know do zigidi ji ndewe Aziza bo no wa mo Merima si gando de mignon de Aziza no wa mi jigbon Aziza no wa eno wa ne gan to ko eno wa Aziza ndi ne mi abio amisa ko mi ado system e ndi yes system wo ya Aziza bon wa meji bo fide kun egbon jangbon ti do Aziza si mo je pe de fide Aziza ron kun mi legbon Aziza fi suso no kun mo o fide no ya kun ri ogbon no ya kun egbon yun le sin won yin sin kan le mesupo do mi won yan no to mo ya do do no ye yin won na wo no hodro me awo me mo dada nunde fi localité abi ne yoro tendo do kropo de me no ya ogbon le o sin Aziza we no kodo bon de yon si le me do pe gbe tam do famille me ni ma koropo bo ko de wa pe gbe mo ero ya o ze wa mo mi donc do yon si ko mi yoro ko gbe ko mo han donc enele de ze wa de no ya o mo yon si le si D'ailleurs, respecter mes gardien, hein, ou bien au bloc na bimo. Ko so ajaka fun. Je ran o di ma so do ko yitan. Do ma do jiji je won bon e de o ranji.
mais des Jimmy Bono, yaya mayoni jira, et no ama de Jimmy Bono, you be home, premier année, le centre, c'est centre frère. Mina i drapeau bona jira, on y va nous dire. Yo no de bono ji ka na ko de don fene Aziza de don bere. Aziza ti besoin fene on wa yi kaka bo yi collège bo yi 6e. Bon ganti me gon no bo no akhon bo no ko tiek me yo kendo Aziza ils ont zoise au kudi. Donc on va be gon ton bo no ko no même no jira. Yo we no dune. Kaka na kwede ba tonzo fune bo aje hogbon be asem do na plan zondo e kumi kaka ba njo homedo Aziza lo ne kaka ba njo homedo bo yi no hogbon bo yi mécanicien auto lo plan de bo achi agba bi le paso no yin na check me lo no don ten wa ko weekend le bo no khun kai be wa gbero man hogbon do mai plan so yin beto donc on wa do don kaka wa chi en club do hogbon do ko check me na hogbon on fi de Aziza teje si zeji tedere jide ancien ebe o de minga na kon agbantin de min de ton ko ite ko ya mi agban lo ton ka bi oblo ko na bi mo ko ene dine na de agbantin ton de o ko ya we blo igbe ko we ya we blo de te mi de ko we ya we ni kaka je de agban na bi na mi o de ton bi ne ojo lo aton to enja de ton aton to ya le jibo ja eblo lo mi o de oji o ene mo ton e ko we ya we ni kaka je ni okwe we yawe ni lo sin blagla men kaka de mi ya de mi de ya wo vete we de mi ga de mi mondo Aziza liji taw bon ouvert de Aziza maro Aziza mi me suporo mo taw we ndo ko de no abel lo troro ni amano wande da ya ba be Aziza zon eran ve wa we agbon me ko bo abi o ko e budo mi na ba mo ni anu wuli ndewa bon ko pere gbe no jasi we dai o so ado gambo de pere to iro bo je o me de la ena mo zento idije ken o mo ti pe gbe tin kun ga je niveau ni aide ton bodo alogo ko na ya o si ha donc a ouvert les gens a question ouvert pere pour ana ko no fi de jan ouvert amo ana ko no ana ba ko po des fois ana so ko bo so mo ko Aziza ma gbe ne parce que c'est na we ne ate iko lobo mamodo apo ije so sero Aziza na so di do iko iblo amenya mamo ko de me wudo anjoto donc a ouvert inele support e ra chena mi gba o agban ko titan de mi de tonji mi hando po wo jina mi de ko we yawe ni ha titan yawe ni lo nji omi no do fifa ni wa agbele mi no do fifa ho bonawe mi kana son to timbo to chena fabu jacho agbele to chena fa o to chena fa o mi siwede mi o to gan le san lo mewede to vile maso do oronde e ndo mo gwenu waso bo mi je gan lo jige election si gwenu wai bo mi je gan lo jige ache ejolo mi uma we mi no paro we nenu ne yan ko atitan de mi de ton de ko lo we blo mi do hodo to leji rozi mana to lo fifa ni tin na ye o le ko irun ye no igodo kaka bo wa ze gan yi mo so no apon izoro apon mi ba o jo ko mi ga do makru no gboro to na len e vojo ngadi do azon iton do ine lo mi wo chi mo o chi mo tanta gbeyan respecté no mi mo anu de ayan wa wo egbe to na pon na do go alo na we mo ko gbe mi ton dodin ni do mo o no ze lo pede dai ana mo alogo sigba me de mo no ze wo mo jan we na de tegbe gbe to le po wi ga we Aziza lo do iji akabi me de le no juro Aziza lo bono yin Aziza mano no mele biseseji e cho gancho meji Aziza masono wa ganji le ne iso zegbon ma de na zegbon iso no yiwu gan me de ji Aziza de alo pateji le on zegbon bono yiwu gan me ji Aziza de maso dio ma bio zone iton lo me don boyon de le no zegbon bono yiro ne parce que yen de udion e ma pon e ma kan nu mo no ho ne e ma kan han lo mo no ji ne no ja gun to na me mo ko ton de le bono pon de no ki ho le bono mo lo bon e ma ho nde ba ko gan mitran e chori ma ka ye ma sai fi de sai lo ne no apon do abi iso do
manière de voler gros dans le bleu à bon ma dum mo jeme ton bon no bon mo bon be ma ouais to minga don se po ibo cambio do mo ne minga blo mo de mo ne mi to no kemi alo mi ton on ko su ma so don se po e do ete o to ama ma khemede ama so ite gon don ajiji bo lo yan ne a no blo gbon blo le ni na se po me be mi ko so ajaka fun le jo na gbo se po ne gbayon respecté maga se po maga o mede manyo egbero po yen ron yon me do ne do mi de di do me manyo ma so gan cambio bo do ho o ma di do mede so gan ton mede gbe donc mede ya manyo egbero po jan ya mi an du ko so kabi gbero po jan an do tintrele bo je gan don bo kan ho bi be na so ko me bo do na we do a blole kabi ne tin vlavo bo no zan bo e so no god na asizade ro menji vlavo kam bio ile na kam bio e debi do mo dimbe na je ke kam ye do yo men negari aziza men bo na zan bo na go alo na asizade meta bon mau yoni ndeti be na zan an ho de bon de jan di passionné abote système de an ho abote vodun sen de jan ho mau mon de ba go alo aziza de niete bon ina yi no kon alo aziza to na fond de bon nyama de te si anzanji de aziza le ga de beneto mi to me bo to ga mi to le do hinhendo to do to le hinhendo e nyon mo ba aziza han e na mo wi de so bo na do ale nu de wi watan dio ma so do e ma yon mo ndo tu dio do yon mo to ga de wa e do mero pro ni van kan e do ni wazo ni wazo a wazo jan we wa mo ko ma de aziza koli ndo tu ouvert mi le azon mi le ton mi ma mi mo mi le ma azon mi ton de mi wasiza le mo kon da ma azon mi ton parce que ran jan na ji nu jan ho wo bo mo ko bo du na ma ni aziza Dieu m'a so ene lo mo wezo mi le mi no doro e veu aziza ro yaji sinon wede nu ma do wai do kwe je kwe foton ko ni le o ni dio mono jia mono je kwe ren do le parce que non ko lo au fur et à mesure non ko yeno dami alo wuri ago we ande pe ro dami bon ko no mo yende me egbe din o su ngo ko nu le din na do nu gbo ni o isu aton egbe bongo tel life le bo ko ni o isu aton respecte mi yo hangbe mi ton do po bo jinami ndo hon sa gangan wa kwe iwe e ma pe jinu khede un khaje zenkan olobo na libo do honja ndo ni wayi homboja ozono do nundu echoba witi salono da gagagbon efe ndo honsa gangan wa kwe iwe e ma pe jinu khede un khaje zenkan olobo na libo do honja ndo jogbe odi e ko ja teji elo ma jogbe mono ja teji bron ba durupo etin do dagbe etin do yanya ni kwe ka ide vo kwe na ka mo dagbe ton ndo vo jenwe mi de lobo da sanju mono po depe ndo vo jenwe gbe on le de lo lobo da sanju mono po depe to le gbada ko de mono ko do bron ba durupo de du mono den lo gbonu me bonda wenle mono da kiton gbede ba kilo no maje khosu akitu ena ja fonu bo je we me bo je gbada bo jijo na ko buruna mele akimi ton na ja fonu bo je we me bo je gbada bo jijo na ko buruna lo afana kai kue ajime viwe no to tome inda fana to ajangan so ikue ajime viwe no to tome to eji mi ajiyon teme gbe o ka de logovo mi bo iba to na bo pon mi na mondo kunjinu eto menemi era chena we gbeyon respecté na akuno gboro to na se degbe de mi ho ne le bi patapata mi pon degbe de do hangbe yo mele ena wa ndo gbezan do propos mi ton le tome be respecté mi kana pon de te si azanji ne ezi aziza do ko kere do te afodi de te we aziza lo so gande bo yina mondo me yo din aziza nu bo yi ran na hodo to nu de wa de me afori aziza do pona dele
bon il na yoro da siza bona do sisi ne ba na do nya siza ba mele na na no khodo nu pajire asiza ro potin le no ma asiza ro podo na do sisi na ede we bona le do sisi na no vi pevi no vi mlako alo mede pepe de ku ku ya me bo ma te so we do na do sisi ne e me ndoro je melo ni do sisi kaka bo gubo ni da foje don don de me melo do na do sisi we so di oje yin bono yin gbeyan respecté wa tu ai hon gbena yon na fi ado na do sisi dandan ado na si me e mete me sisi kele ado si nu ai hon meton le de ma o dale do na do sisi na wa tu ani do yi fi da je yo ado sisi donc na asiza ro po tin bo do sisi na de jan we awo kaka bo ndiro alors ko mo black bane de black de na ton dandan donc on dit sisi we je nu kona nu asiza do na do passion asiza si me jan wa bi si nu jan we madiro ena iko ahun bando desolve mo asiza do na siede de mo do ena tira mi baba kuna gwero to ganso na mepo patapata sisi mi do wiwa de nu kon bo jawe di mi do dai wo do ino do sima o ha agba ko ya tonto de tata lo mi na de ton o wite no nu wa lo ga janjo mi wa lo na jodo azowlise ko mi na jonton do Abeokuta ba la merveille do date 9 avril ouais janjo epo se otro median ko se awe dans de agbanko ti aton toton ne yilo agbanko lodo yeno yilo doche mi yeji yede mi hangbe doche lo yede Payons respecter. Ouais. Nda witi salu khede monu yiva khobono chie Aziza peonti nkolewa awiti salu khede monu yiva khobono chikpon peonti Aziza nkolewa nko aboja gbogoli khogbe ona no mara Aziza kuton po peton po do ni wana gbe khami ni madoko agbogoli yo bondo gbeun le ma so yi o te kizi mo bori yena do tagbajewe mi mo gbe kwa egbe me mi wa e suru e da kholu ro gbe me e mede na wande ro gbe me fi o maison vele me bi sese ma wa khio me zenzen ro gbe me di tona sada fon gancho dimbo e me di tona sado we me di chubo e me di tona sado padan mon je me di tona ka gbe si saka kabo zana ku dimba yi na le ron kadala o ti pon meton we e me di ni majro me no zo gbe o me meton mi wage na tinde mono se atinde kun agbe ngbe no se yovo se ya e me de ni majro no zo ton gbero we keme o le mi mo o gbe o me kodo yo e me bi se ma wa ki o me zenzen me de tona sada fonu ti chubo me de tona sado we me di chubo Meritona sado batanu. Era chera we gbeyon respecter nubo do alole po patapata ma sozen mo jan e ogbezan gbeto do propoton de agbe ne nuyon ko da o we de me khiro kun na no filo da sanloji bo na moten blon lo alo aso yura sizagbe de bo to le go we yura sizagbe si Amazon ma de ton bo bona bolo do gudo po no yura sizade vole sizade yuro le ma do yo ya mi na mi ko me awede ton bo zoma do ko kona wa ndiro ko sa jaka fonso ma gontena mo plan so yo wilide yuro me na le bo na no flan po ipo bo agbedi ayi lo bo na moten bo na Aziza fi avo ton le ko bo ndo mi na pon yira na kwede ho bi o gbe ya kabi ko gbe bibi olo fata we ko gbe bibi olo fata mi zero amo ina emi na ho agban kwelo de gbe lo gbe na bi mi asan lo bi agban kwelo mi na sa agban gbe akoropo na gbe to le po patapata be yo de mi pon de nu yo me ma dona we po un lo zi ma gbe yon respecter e ro di po bo mi na no godo ne de azantegbe mi do 9 avril azantien neto o sun eneto kwede me mi de don yo
be uwe gbeyon respecté nande o han de mi sedi e nande tombo hando propo na mi yeda gban ko loji den hando propo tianton hando propo tianton gban ko loji ba propo ge we bona idogo alone ateto me fi ma to me fi o to godo ade kire vode me dina na lo kan ton yen no rozima pon lo po ado zebo se da gban lo me na do aze aziza to to ton do aga e na yin nebo vivi e na yin nebo je hun gbebo je gangbe na mi o su pa le we na blo nu mi ton do po me devo na amamblo to edo wa me devo magamblo lo khawi ne yo so na blodo minize asizato mi dans les daga nga isero mi ulede mi mo le mi nomblo va pre production ndondo na amo asizale nko la rondia hundo na do zima mi do na toju mi do na ze daga ndondo na Belgique sinto lo me don wede do e na chena we de ji be ye kan ne me do klo we na ga so bun wa do ndo gun de ji Théophile podo hun inu regi do na chena mi osu papa bayon respecté ne do mi ka wazi asiza do podo te science anti na we so gamblo bon bo asiza enado no vivi bo iye mo lebo edo yi ena mo ro asiza do meyo ji edo gbenu de wa ede ton edo gbenu de wa ede ton do asiza tin de te bo ne do amo asiza bo asiza to yi enado alopa de ji pombo ino cambioro asiza jan wa wo yin na eso gamblo mo asiza sin gbena vivi aziza do ko sin gbena vivi yo ede wo so aziza lo si finewe iro me ko le no do le ro o pati we gban bo do gban wo susi wo so asiza lo ko na wuli de do son do ne na wuli de do son do gban de di oyon en wa donde o nu yan makari ali ro ponu asiza ti di bo de o be han lo ti jile ko le wo be wi de do han podo gbeduru ponu bi me ha ro polo bo yan ro de mi lo yan asiza hofo donc mi hemi ado hanu kaka je so afon bo yino deme wutu mo e de mo me ne ma yi nu konde en tant que tel yino no ha ziza no ha beto tin ba ha we nu le kwa ziza ton fon amod yo de fidi ne nu ha lo mo ko nu ne no clever le no ko life ganji ne ko khofo mi ado gbaduru to me de voleti no bi o me wuda mo diyo ne aziza kan so inu kon eti kwe don gbe kwe lo gbe don e na no pon kwe don gbe ro ne kwe te gbere wacho ndo be asiza zombo yi ne kwe gbede me don le ndu alo me don le amlondo e hoganji alo o kwe do poropo gbede gbe me fi o kwe gbe tin bo nu vena deme nu vena ko do deme ndudu si ko nu vena de wo fun asiza le bo je yo moro o ja na yin asiza da ko o so ma do ko pon le pepe le o ja yin ne wo so de kwa do na ba ko moto da le go de je mo har ko wo so de do ma no fe kun kolona ere de ya no tuntun ibo kaka be ena iblo ena na de voilà donc côté support côté ne agaya asiza ne asoga pon glona de we logbon bora monten de we daliji oh ndi rande do album tinton me bodo ye madoma jiran ma do o hanze mi hon mi jiran ma ho mi ho jiran obo voilà ndi rande bodo o tayi zenglen me do to awa ke igoli kewe do kude e do gbe orova mo jende din bodin cha waron mi o ajan ma yodo nde weronde apa meri we sin di dapo agbon emi dole agbon nelewe do o ko penu mi be mi de wo nji kan de bodo mo le keche pon ganji o mi amo kan ene me o ndo kude mi kambio mi din do de me ne na fait compte glona ziza na fait compte glona et de 600 mais de nous médecins mi don laisser pakwe nous médecins mi don laisser pakwe lo de ide ne lo me do dai koko ko tu ana jen de jibo na wa le fa no wa be fa no kan an dasu e an ko igba we an ko keke su you no kan fa bon pon do an ko keke yo ne an ko gbon be yon e do fo we na sa e san lo ma so gbe ero ma ko da zane di o be do ba se ton jan e boblo ndido ida a ko e na fa si semaine et bien si semaine yo mo woli le yo mo pasteur le benado oui azan le yon e wa nde ajamblo mi akho de dija be na fa egbe diyon gbeto supo mo blo ne lo amaka blo ne lo abo ayi nu kon e no iso be wezon gbeto susu do ayi je de te si azandi beyon respect chen kuma lo kere mi no kwa kabi mi so no ho ohun pade bo le dogo kabi e yiro mi agoje ni chen kuma we mi no te mo no ho awo ohun de no ho life to no te agban mo ho le non ko tien point non ko masse et non ko de mi non ko masse nouveau et nouveauté ton d'électrique là ko non ko bon
on va pe pon bo tien kuma lo no pon ro agbo me no lewe no ho ganje ye no ho bo ni nte che wo kaka le no moro a egbe pode o no moro e mono woli e ganje alors pa tele kan wa ho gbon be na gbon fo wo en wa zi agbogoli wa agbogoli lo yo su pa we kan hun ene jo wa ye su kan agbogoli wa de agbogoli lo ete le no ho ete we gbon fo ne be tien pin sin lewe no on ka wa di yo ndi yo de mele yin nze go me da ho ro po gona tien pin sin lebi bono yo no kwa akomelo de me dem bulu mon wa di ogan lo ndi gan de no ko tien pin na ro ni so me bi be do la ton bon wa ze ogbon agbegun si kan wo en wa ze bo se ki de me bo kanu aji kan lo be no di agbo me e no di machine le si kan tí ó bó sọ no di mi toli le o men le si kan le e no kan bi se wa donado mo di de me do ko ti awele bi ma se po don le bi ko we so mo kre ya gbogbo ni donc ni ndo ko no ji kan le bi le kan de gbe wa le bi no ji bi de me donc do mi no mo mi de so ti tengbe donc asiza wa yen le bi ma do ye si an le do mi a zen de ton na do a créer we an do hun le me le ton e ma bo pali ne va ho no ai ta un bo ze de do de u bo de na do de u bo na mo tembo so ne to me ganji we na mo tembo vivi mi na mi gbe do mi ni do ndo gbe to awede de ya zan lo to khemi wa zan lo ni mo tembo vivi de do nwi wa de mi do no come ko so wa chona do ndo me awele o na bi o mi ndo po de mi be ku lo tro mi kan bi o mi do lin teme fita si za cheno ya o yi bon do na mi do si za cheno ya o yi yon si to me pe makawa do kodo yon lo si fene makaji hare pepe de me mi gbeje afe ma gama yi do ya dondo me awere de yo na bo fibo dondo o Faton Alexandre bo na dondo a Faton Alexandre bo dondo Faton ren lobby bo kana dondo o pataki o président national ti kiki de ici do yo ko etan maro plan so do usoma do kokon do menele si awamen de bodo moten do vo bodo yi ko so jaka fun do mi osu mi gbera mi ndo o toro mi tole ko do pongon Royal TV ton do menele pataki do mi tite mi kudo o musée daga ena tia mi gbawo be on respecter yedo asizale no do mo na yon pede ye de mo re mi oso gan do mo yon ye no bi yon me pede ye no ba yon fude ne do mi na do bo ena mi amo tembo ya o do mo je me don ne mi na do nugbo aziza no eno ba yon do na do eno bi yon me egbon fo na eno ba yon voilà aziza no ba yon voilà mimo yonu bi ba mi ton de asizano ba yon na do gbon ejiro yi noko bon na voilà yon si de mi de mi mole do kporopo edo agbo iton mi kan khobio aziza che de jina ibodo je ke ne wo no blogbon e je fene bo edo ho ne no blogbon lo gloye voilà mo jan de mi osusun si me bo ni agba yon lo wo de bon mba yon do podi o yan ajaka funra yi oyon beto dile dai nyemanyu e di o manyu bo de mi do bon ho nu fi lo nu to nu cheje to ji bo mi de ho do ka ba je fene o de nyu e bo mi do ho bon din do ti ho lo jan do ne ko do yin wan we jan do ya do yin wan bo mi je yijo e me de ayin wan ne tro jan mi awo yimla yi wodo mi je wan ho do mi je mi de le yuro ji ba mi de ho do e si ga glo e gbon wan sin ko te do e ma wa bo ki pe ton mi do mi de te bo e so ai mo fi de vo ba de nu ho wo de ni we ai sisin te po do yan e ton po alo me ton de aziza ne nyo ite mi do antene e ya poro mi tene nu de wutu di ogbe no ba yon taun ne be e no timbo e no ba yon tu bo e mo do kopo epo ne don de bro mi a di konton e ma yon bi ba me bo fo gbin mo te de yon bi ba me ko do ni bi yon me po me fo mo de yon bi ba po ni bi yo me ko lo ne tun mo ne yon me bi yo ba e do je ko di a din yon ana i hopo epo a de kan ko bo bi yo na i hopo epo na i dokun e ton lo yin nu de ho din na ro
donc abi yero bi on me bi yoro na wezo de mi kan ko yondo bibi e me ko azizale ye non ba yon bo mi gbero mi le mi non ba mo bi ba mi le ton do agosu me e do de me ma yin do sin be non ba na do iko do ti o ga mo e de ba azizale le non da yon wa we aton sin e de mo ami o so gan dio da yon yonu me na bio pe lo wezo bo mi amo très souvent pe to supo no ya o da si e don e dia we enigba do mo mi de yon me gba pe bo egle maku voilà yan da we alo aton we pe yan da bo monten bo ko me bo na jo ho le bi do ma kan we o ndoro me da si e don do po awe hun ni ma din yon we lo do di o de ne fini do awe lo cho so gbe no ba awe ge respecter si akavie wo awe ndo cho wa so no bago no bagot mo mani e de ndo awe mun na me ne we no ha vla bo no aji wan sin han awo wan isi kan wo no jinyo wan isi kan na to lo na gbe to supo no we mo e de we no ze me bon ha me we no jima endo mo tin dai ma we no do zima e mai de ano do kon ton ano ba ye love lavo oui me ya so no de han sombro anji ha ene lo mi do wu lo me jan pa so de npe de mi do koko de mi do le yin wanu e o na dawe a o ma dawe bi be mi ton da yi mi do zima no gan de mi du le kwegbe yon le no han ho susu wa ene me we mi no de han son bonoji bon mi ga so no ba yon bono aji yon sin côté le yon sin côté le bien e yo mi wan si kan ropo ji de mi amo tembo mi wan si kan ropo ji de mi amo tembo bo dugbe na nkan siro edo ton ahwando ton gbe nkan siro edo don ahwando ton ntona ikubo imo kwande hun maton ntona je donbo imo ahwan me yonu de o maton utuni unfono no gbechidu bonu de jromi ononu akan fifa de jromi ononu po bo fe de ziwa pon no ze o respecte gbeyon i han lo vivi sixième nkan sero ero ton ahwan do ton ero ton ahwando ton ntona ikubo imo wasun ntona je donbo imo wa me onu de ohun maton bo hando mole gbe on respecte mai ane on ko ne mi bai me du to ni ma kwele nundudu emi no du po da han fifa po du yo me we du to ni ma kwele nundudu emi no du po da han fifa po du yo me we utu ni unfon no du gbe ti du ebo onu de jro mi on du a han fifa de jro mi on pon no pombo o fe de se wa pon no ze ko pon le ti ko go ton di e da vo me bronze po pon kina ko pon le ti alo ba ton kuya boko ben du gede ala ka ton to won bona judu do we mi no dia ko pon le ti anon ton du so adome du bara bon wada yiju jombo mo yo po vi o pon vi vono si mi bon akan pu bi o yero gba baba e tombo do vi mon ko de lu yo mewe no le kan pu bi o o za ja ka fun mo do vi mon ko de lu yo mewe de mate yo me na tiawe gbe yon respecte be monyenga de ba no bi o ye home tí ó gan mọ̀ yẹn ká sọ fọ́ débọ̀ ní àjí kọ́ntán ká èé kọ́ntán kó mìíràn dọ́ pọ̀ òun mọ̀nà dọ̀ yìí kó mẹ́ bíbí ọsìn kó dánkù náà kó dẹ́ dàn pópópó lè dán sí. ẹ̀yin náà tí a gbẹ̀ yọ̀ respecte bẹ́ àlókàndé yíwẹ̀ sọ̀gàn yìí rọ́mìdé ní ìjà nù wíwá mi tán tó de àzán de blo tiẹ̀ ní tọ́ sùn de mẹ́mi de dán yọ àlókàndé sọ̀gàn yìí lọ sùn ẹni tọ́. ìjà yọ̀rọ̀ mi do 97. 14 04 07. Il y a rien sur de 61 76
2411 alo kan le bia whatsapp di makai bien WhatsApp ena chena mi ba o mejele be gbe yon respecter po mi po we nu wi wa za ho azante tonton ji bo aranyo do azantien neto son neto ko de memi de don yo 9 avril deja we na de agban ko eton aton to tatalo audio e yo bo lo do we na de ton de azoli 16 kan lo meton de abe okuta hamten luten gberuten de lo do la merveille we yo do abe okuta don bo de dipo ko awe le yo do mi na godo na mi na fata wa nko gbe bibio aziza susu we ga yo do flen bo ga yon do na mi ja ewe gba omi na do go alo ne akoropo bo na do ko se de ropo se de lo nu yun de me han gbe vivi le ayaje bo mi na moten bo na ze o ko de nu kona mi bo yin pass ko asin ko lo mi na du bo na moten bo vivi o je hungbe o je kangbe e na chena mi gba mi don do mi ude no pon mi le don do re na kadiri mare na asisa ho ton bo wa don do loko no salome hungbe ji mati ma mi oron ri no ho ten be don do mi osupa pado na chena mi honfo delphine don do mi États-Unis we menende ma mi osu va pré-production pour do podogo on so don do mi zanu Olivier la riche prête à porter be nous sera me hui dawo do po bona do na mi po ndo mi tempo bodo mona nous sera me hui ne bo 97 18 00 60 oui di we mi na yiro ede ka bi mi na so bo do hora igmo WhatsApp di mejele ko du block avoir de pepe yiran sa bo so bo no to halopo bo anado bana vivi bona je ngbe bona je ogangbe ndondo mile alokan de gbon dona me ron mi ton le wi ju e me na yoro royal tv benin de ndo mi do nu wa de pepe ka bi asiza wa mi bo ja nu wa logic ka bi mi lo 97 56 95 43 be mi na do hopo mi po bo na je ngbe bo na je gangbe mejele be mi na so pe o ti jo ho me do yon zangbe deja e na chena mi